Amos 5, Amos 5. Dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kaum Israel. Hear ye this word which I take up against you, even a lamentation, O house of Israel. Telah rebah tidak akan bangkit-bangkit lagi anak darah Israel, terkapar yang membangkitkannya. The Virgin of Israel is fallen, the soul no more rise, she is forced upon her land, this none to rise her up. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel, kota yang maju berperang dengan 1.000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang, dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan tersisa 10 orang. For thus saith the Lord God, the city that went out by 1,000 shall live 100, and that which went forth by 100 shall live then, to the house of Israel. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. For thus saith the Lord unto the house of Israel, seek ye me, and ye shall live. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang Beersheba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. But seek not Bethel, no, enter into Gilgal, and pass not to Beersheba, for Gilgal shall surely go into captivity, and Bethel shall come to naught. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Bethel. Seek the Lord, and ye shall live, lest he break out like fire in the house of Joseph and devour it, and there be none to quench it in Bethel. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ibu dan yang mengepaskan kebenaran ke tanah, ye would turn judgment to wormwood, and of rightness in the earth. Dia yang telah membuat bintang Kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan, itulah namanya. Seek him that make the seven star and Orion, and turn the shadow of it into the morning, and make the day dark with night, that call for the water of the sea, and pour them out upon the face of the earth. The Lord is his name. Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang ke atas tempat yang berkubu. Destroying the spoil against the strong, so that the spoil shall come against the forces. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. They hate him that rebuke in the gate, and they abhor him that speak up greatly. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya, sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, minum anggurnya. Forasmuch, therefore, as your treading is upon the poor, and ye take from him born of wheat. Ye have built house of whinstone, but ye shall not dwell in them. Ye have planted pleased wine, but ye shall not drink wine of them.
Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. For I know your manifold transgression and your mighty. Since they afflict the just, they take a bribe, and they turn aside the poor in the gate from their right. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Therefore the prudent shall keep silent in the tide time, for it is an evil time. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Seek good and not evil, that ye may live, and so the Lord, the gods of hosts, shall be with you, as have spoken. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Had the evil and love the goods, and establish judgment in the gate. It may be that the Lord God of hosts will be gracious unto the remnant of Joseph. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Tuanku, di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong orang akan berkata, wahai petani dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Therefore the Lord, the God of hosts, the Lord Satan's wailing shall be in all street, and they shall shy in all highways, alas, and they shall call the husbandman the morning, and such as the skillful of lamentation to wailing. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan apabila aku berjalan dalam tengah-tengahmu. Firman Tuhan, and in all vineyard shall be wailing, for I will pasture thee, saith the Lord. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan, apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Woe unto you that desire that day of the Lord, to what and in it, for you the day of the Lord is dark and not light. Seperti seorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia, dan ketika ia sampai ke rumah bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memanggut dia. As if a man did flee from a lion, and a bear met him, or went into the house and leaned his hand on the wall, and a serpent bit him. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Shall not the day of the Lord be dark and not light, even very dark, and no brightness in it? Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. I despise your fast day, and I will not smell in your solemn assemblies. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajian, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa keturunan yang tambun, aku tidak mau pandang. Talk ye offer me burnt offering and your meat offering, I will not accept them. Neither will I regard the peace offering of your fat beast. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Take thou away from me the noise of the song, for I will not hear the melody of thy viol. Tapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. But let judgment run down as water, and righteousness as a large mighty stream.
Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu? Hai kaum Israel, have ye offered unto me sacrifice and offering in the wilderness 40 years, O host of Israel? Kamu akan mengangkut sangkut rajamu dan kewan dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. But ye have borne the tabernacle of your Moloch and consumed your image, bestar of your God, which ye made to yourself. Aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsik, firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Therefore I cause you to go into captivity beyond Damascus, said the Lord, whose name is the God of hosts.